Sekarang saya makan buah. Sebelum makan lagi sebab nanti mau makan ayam goreng kan. So macam janganlah makan berat, makan buah aja dulu. Tipsnya stres tambah SPM, tanpa tunggu SPM sampai harus motivation belajar. Silakan paksa diri sendiri. Motivation tuh tidak akan ada selagi kau tidak paksa diri sendiri. Macam sedap je ayam masakan. Sheila ada 3. Tidak. Kemarin kemarin kan saya pergi sign on di office. Terus adalah beberapa captain sama first officer, sama ada beberapa cabin crew. Lepas tu kan saya senyum je. Kita mesti mau senyum kan. Cantik awak depan-depan. Thank you. Lepas tu itu captain kan, dia tegur saya lah. Terus dia cakap, why she's always smiling ah? Dia cakap. Lepas tu itu dia ada first officer sama senior cabin crew kan, dia cakap Shirley tu memang senyum 24 jam, dia cakap. Terus saya ketawa. You know what? I'm trying to not smile. Saya berusaha untuk tidak senyum. Saya takut smile line dia crack. Tengok bah makeup saya, very smooth. Tapi ada skin texture je. Tapi sebenarnya dia smooth. Dia tidak crack. Cuma ada jerawat saja. But that's okay. Berapa tinggi kau? 168. Saya mau tanya jawapan, kalau cost medical check-up and cost training tu orang tanggung kan? Medical check-up free, training tu memang free, tapi barang-barang untuk pakai di training tu kau beli sendiri. No, seriously 168. Ndak jadi grounded. Ya, tidak jadi. So tinggi. Ya, saya 168. You contour hidung pakai blush sekali. Bawahnya pakai blush, atasnya pakai contour. And then contour tu kan sampai tengah sini. Lepas tu blush tu kat bawah. And then bring the contour to down and then the blusher to up. Faham kah? Macam itu kamu perlu pakai 3 jenis brush yang berlainan. So pink dulu di sini macam ni, lukis bentuk V and then masukkan. Lepas tu contour buat bentuk U macam ni. Lepas tu take another brush yang bersih, lepas tu blend together. Blend. Macam tu. That's how I do my contour, my nose contour. Apa setting spray kau? Saya tak pakai setting spray. Training ada gaji kak? Ada, basic je. Relate tak kalau 168 cari cowok susah di Malay? Banget. Cool tone or warm tone? I'm neutral. Wanda terpadam kah juga makeup kau? Tidak.
Itulah penting dia, kau perlu ada makeup base yang kuat. Kalau kau punya makeup base tu kuat, even kau kasih macam ni kau punya brush, dia tak akan terpadam kau punya makeup. So, tips dari saya, jangan apply, kamu pakai tu contour yang powder kan. Jangan pakai itu sebelum kamu pakai setting powder. So lepas foundation, after all the liquid product, you need to set your liquid product by compact powder. Compact powder dulu baru kamu boleh contour hidung. Macam tu. Jangan sesekali kamu pakai foundation, lepas tu kamu ambil contour yang powdery punya, lepas tu kamu pergi lukis-lukis macam tu, memang dia akan hilang kamu punya foundation. Kenapa saya tak tinggi? Genetik. Speed makeup base yang bisa bikin set and how cannot track. Correct. First of all, saya punya primer saya dari Insta Perfect. From all the primer, the affordable primer that I've used before, Insta Perfect punya primer yang paling bagus. It can beat the Silky Girl, kan banyak orang cakap Silky Girl punya bagus kan? But trust me, the Insta Perfect punya lagi bagus dari Silky Girl punya tu. Silky Girl punya, dia boleh buat muka kita berminyak. Tapi the Insta Perfect, dia sudah blurry, dia tidak akan buat muka kamu berminyak. Lepas tu, I will correct all the dark circle, all the acne marks on my face by using Skintific punya concealer. Skintific concealer, kalau kamu cari concealer yang affordable, yang very high coverage, pakai Skintific punya. Skintific tu dia sangat boleh lawan Maybelline punya concealer. Macam tu. Lepas tu saya pakai foundation. Lepas saya sudah pakai concealer kan, and then I let it dry. Kasih dry sekejap kau punya concealer. Lepas tu saya blend concealer tu pakai jari tau, pakai jari macam ni. Lepas sudah blend pakai jari, baru pakai sponge. Tapi just slowly, jangan sampai sponge tu serap kamu punya concealer. Sebab untuk dapat muka yang macam tidak nampak apa-apa, bekas-bekas jerawat, tidak nampak kau punya dark circle. Kau tengok dark circle saya tidak nampak. Satu tips dia, jangan kamu dab kuat-kuat. Kamu pelan-pelan saja dab, let it like macam supaya dia tu seimbang je begitu, supaya dia rata. Lepas tu baru kamu pakai foundation. Tips saya, kalau pakai foundation, jangan ambil foundation tu and then sapu macam ni pakai tangan kau. Sebab kalau kamu sapu kamu punya foundation, kamu akan kasih lari tu concealer. Lepas tu kamu akan, how to say macam kamu kasih begitu kan, maksudnya kamu kasih pisah tu concealer. Jadi jangan. Kalau saya ambil sponge saya macam ni kan. So my foundation I put here. Lepas tu saya punya ini, saya punya sponge lah. Lepas tu saya macam ni. Baru tu saya start dari tengah, baru saya blend. So yang itu foundation yang di sponge tu, dia akan terus pergi skin. Jadi dia tidak akan tarik kamu punya concealer. Faham kah? Kamu faham kah apa saya maksudkan? And then next, lepas sudah one layer, lepas tu kamu kalau nampak masih macam kamu tak puas hati ke apa, kamu ambil sikit saja untuk top up, layer by layer. Jangan terus banyak kamu melekatkan di muka. Jangan terus satu pump. Kalau saya pakai 1.5 pump je, tapi saya boleh kasih layer 2 kali. So layer yang kamu tak puas hati. Lepas sudah tu,
pakai blusher. Kalau blusher pun kan saya pakai Rare Beauty punya kan. Sekarang cara saya apply, saya letak di tangan dulu. Lepas tu saya ambil sponge. What lip product do you use? Right now? You mean right now? You mean right now? Atau yang biasa aku pakai? Oh iya, right now. Oh, yang ini dari Baron Bliss. Baron Bliss yang lip oil itu. Ini sebenarnya berminyak banget. Saya sebenarnya mau moisturize saya punya bibir je. Sebab nanti mau pakai lip matte. Ni sebenarnya lip oil biasa aja. Ini lip oil biasa aja biar dia kayak lembab gitu. Ini kelihatan kayak gini soalnya aku pakai blusher di keliling bibir aku, jadinya kelihatan pink. Okay. Next. Okay. Next, kan letak blusher tu di sini kan. Lepas tu ambil sponge kamu yang hujung saja. Lepas tu kamu letak di ni. Macam ni. Jangan lupa letak di hidung. Betul. Hidung dan juga di dagu kamu. Okay, sudah. Ambil balik kamu punya foundation yang tinggal sikit tu, ataupun kamu cari foundation yang lebih light. Lepas tu ambil sikit saja untuk highlight bawah mata, untuk highlight tengah dengan di atas macam tu. Lepas tu tap. Okay. Lepas tu tunggu sampai macam 1 minute to 2 minutes macam tu. Lepas tu kamu ambil powder kamu kan. Kamu ambil powder kamu. Sebelum kamu letak powder di muka kamu, pastikan kamu blend balik foundation, concealer yang ada di bawah mata kamu. Blend, tengok atas je tau. Tengok atas gini, blend. Lepas tu ambil sponge kamu punya powder, lepas tu letak. Itu untuk prevent kamu punya bawah mata tu correct. Sebab kamu lepas sejak kamu blend tu, kamu set pakai powder cepat-cepat. So lepas sudah siap sebelah pun sama, blend balik. Lepas tu baru pakai powder lagi. Gitu. Itulah bawah mata saya. Even saya kan jenis yang ada eye bag kan. Maksud saya ada yang ni kan. Yang ni dia tidak crack. Because that's how I set my under eye. Macam pakai powder apa? Saya pakai dari Huda Beauty. Kelihatan kayak pakai aerosol. Is it true? Yeah. Kan bila kita sudah letak concealer, foundation, our aerosol bakal hilang. So aku top up lagi pakai eyeshadow, manual top up for my aerosol. Sebab kalau tak ada aerosol ni, mata saya kan kecil kan. So kalau saya buat eyeliner macam ni, without the aerosol, saya nampak macam tu. Faham tak? Mata saya nampak lebih kecil. That's why I have to draw the aerosol. Okay, lepas sudah semua set, powder semua set sudah. Lepas tu baru buat blush, contour hidung yang macam saya ajar tadi. Lepas tu baru blusher. Lepas tu overline the lips. Saya overline lips pakai ni juga, pakai blusher Makeup Forever. Huda Beauty. Setting spray penting ke tak? How do you know I go sell like products cara? I don't know, sebab saya memang ada sudah. So saya guna brown punya eyeshadow untuk lukis balik. What is that, Anna?
Aku nggak sempat baca chat kamu. What is that? Can you send it back? Macam mana? Nggak mau makeup nampak patchy. Blend bagus-bagus. Kamu tahu kak, saya blend saya punya foundation dengan concealer pun ambil masa 20 minit. Saya jujur. I swear. Kamu tahu, saya tidak lama buat eyeshadow, saya tidak lama buat blusher, tapi untuk base makeup saya sangat lama. Jadi bila siap sudah base makeup, saya boleh macam finally siap base makeup. Sebab saya punya mata, saya punya mascara, saya punya eyeliner ni, eyeliner saya tidak sampai 1 minit je saya buat. Saya punya makeup mata ni tak sampai 5 minit saya siap. Kening saya tak sampai 5 minit siap. Saya punya bibir tak sampai 5 minit siap. Tapi saya punya base makeup, saya punya foundation, because the key of smooth makeup is our base. So you have to put more effort. Macam tu. Pakai shampoo apa? Saya pakai shampoo Diana. Kamu tahu kan shampoo Diana tuh? Macam mana mau kurus? Saya tak kurus. Saya tak kurus. Saya berisi juga. Diana kan Dien. Oh Dien, sorry. Do you think I can learn makeup in 3 weeks? What do I need to buy first? No, sorry. I took 2 years to learn makeup. I took 2 years. So if like you say 3 weeks is enough to learn makeup, no, it's not. But the basic makeup that you can learn is actually first concealer, formula. Kalau saya, dari saya start belajar makeup, the 3 things yang saya perlu ada adalah concealer, lip tint, and mascara. That one is lifesaver. Itu saja. Kalau betul-betul mau learn makeup. Ada kau tengok Candid kau kerja? Ada. Lucu ya. I was like, you know, I saw them recording me actually. They said like that. So saya malu lah. Jadi itulah saya tengok bawah. I was like, macam mana lah ni rupa saya dalam ni video. But okay, that's fine. Still okay. And she's cute too. She's very pretty. Dia ada aura feminim yang kuat. Sada. Okay, juga suplemen doktor kau dengan kau. Okay. Saya punya jerawat, dia tumbuh mata sudah, lepas tu dia pecah sendiri. So I think okay sudah. Tapi saya belum ambil lagi skincare dia. Saya baru makan ubat dia. Tadi saya fikir mau pakai Grab pergi ambil skincare tu, tapi tiada. 3 kali saya try kan, 3 kali saya tak dapat. So macam maybe esok after work I will go and take myself. Skincare dia mahal gila, suplemen dia mantap. Mahal. Tapi apa boleh buat? Saya rasa saya tak boleh bertahan berbulan-bulan dengan doktor ko. Tak boleh. Kalau mau bertahan dengan doktor ko berbulan-bulan, memang saya seperti Lydia tidak makan. Jadi kali after 4 months, 5 months something, saya pakai skincare lain, tapi ubat tu saya masih ambil macam tu. Saya mau slow down sebab oh my god, so expensive for what? It's just a skincare, bro.
prefer blush blindness or lipstick blindness? Blush. Are you taking Accutane? Yes. Selalu workout ke gym? I'm more to dance. Out of all supplements, which yang you rasa paling berkesan for kasih putih instant? Tiada yang sayang, tiada yang putih instant. Saya perlu 2 tahun untuk dapat kulit macam ni. Suplemen semua sama je yang. I makan suplemen yang ada macam kena jual dekat Guardian. Lepas tu I makan yang memang doktor yang jual macam tu. Kalau you makan, you nak instant, you beli yang kat luar, tak bagus ya. Nanti kau berpenyakit. Tapi semua ubat macam tu juga. Have you ever had treatment at the clinic? If there is, what is it? Haven't yet. Sebab tak cuti lagi. Kamu pakai jam tangan brand apa? Tak tahu, itu udah lama. Itu sebenarnya jam tangan mama aku. Itu udah lama banget. Kayak mama aku beli itu waktu aku SD kelas 1. So far iPhone 16 kamu okay kah? Okay. PWL best kah? Saya tak pakai sudah PWL. Saya baru pakai satu container tu kan, satu botol tu. Tapi I don't like it because it's very dry. Lepas tu dia sangat susah meresap di kulit tau. Kamu faham kah? If you use the PWL punya lotion, kamu macam ni kan, dia macam ada keluar putih-putih. Lepas tu kamu perlu macam sapu lama betul, baru dia terblend, baru dia meresap di tangan kamu. Jadi saya rasa macam dah lah bikin kering. What about fairy scrub? Fairy scrub also I don't use it anymore because one block only for once. So satu kali mandi tu habis satu blok macam tu. Not worth it. Lepas tu fairy scrub tu sebenarnya tak memutihkan. Dia macam kasih lembut kulit je. Dulu pakai PWL kan juga tidak. Yellow or blue skintification? Blue. So sekarang pakai apa? Saya pakai body scrub dari Gluta White yang Thailand punya brand. Lepas tu sabun saya pakai Demica. Lepas tu lotion saya pakai Nivea. Tu je. Gluta White Thailand. Semalam nampak Shadi Sibu JB. Demica memang kasih cerah kah? Boleh lah. Tapi tidak cepat. Dia macam biasa-biasa je. Saya tak boleh show dekat live. Nanti kena ban. Kena warning. Shadi, how to deal with burn skin after makeup? Sakit tau. I don't understand what do you mean. Tips bibir pink? Enggak tahu. Bibir aku emang naturally pink. Shampoo Dian pakai apa? Warna apa? Yang warna macam purple maroon macam tu. Saya pakai yang tu, yang Hellos punya. Lepas tu yang conditioner tu saya pakai yang warna putih. Dian punya juga. Macam mana mau putih satu badan? Ya betul. Mesti minum supplement. I think she meant skin barrier. Dia rasa is that why burns. Oh okay, faham.
I think you have to balance it with skincare, I guess. And also don't forget to double cleansing. That's all. Foundation apa? Fenty Beauty. Saya beberapa hari sudah pergi kerja tak pakai contact lens. Lepas tu macam I feel like naked. How to treat stretch marks? Gak tahu. You use oil cleanser kah? If yes, which yang you rasa is worth the money? For I use the balm cleanser. I don't use the oil cleanser. Saya pakai balm cleanser. That one I use from Honey. Yang brand Honey tu. Ada pakai lip balm ke? Tak ada. Can you recommend affordable foundation? I don't know. Okay ke Gluta White Scrub tu? Okay? Saya pakai itu. Very demure. Can you recommend an affordable foundation? No, I don't know. Hi Shirley, how are you? Hi Joshi. Long time no see. Guys, menurut Shirley, if you use super expensive skincare or layering 10 steps tapi nggak pakai sunscreen, oh no, the most expensive skincare or layering 10 steps tapi nggak pakai sunscreen, oh no, the most important thing is sunscreen. If you don't use any toner, you don't use serum, you don't use this one, that one, you have to use sunscreen. That one is the basic skincare that you have to use. No, I don't bleach my hair. Lama lagi lah. Tapi sunscreen bikin nge-crack makeup. Makanya harus pakai primer. Ada rumor saya dengar. Dengar saja. Hello. Haziq. Why people say you attention seeker? Because I'm the center. I go everywhere, people will give me attention, even if I don't ask for it. That's why people say I'm attention seeker. Macam mana orang boleh cakap kita attention seeker? Sebab they pay attention to us. Diorang betul-betul tengok kita kan, attention seeker dah. Padahal dia yang bagi attention, dia tu kasih kita. So, kalau orang cakap kau attention seeker, kau cakap, kenapa kau pay attention sama saya? Tiada orang attention seeker kalau orang lain tak bagi kita attention. Mana? You based in Johor ke? Iya. Kalau come on, bagilah. Guys, bagi saya ayat-ayat yang menyakitkan. Saya tolong kamu jawab. Apa yang orang pernah cakap sama kamu? Saya tolong jawab.
Kita mengeluarkan kegeraman hati. Kalau orang cakap, kan pokok attention seeker, because I'm the center. Kau tengok Won Young pun kena cakap attention seeker, tapi dia memang born to be the center, born to be a center. Dia pergi mana-mana orang akan tengok dia dulu. Jadi dia tu bukan attention seeker, tapi dia memang mengambil attention orang, even dia tak buat apa-apa. You are Asia AK or Asia X? AK. Kenapa Chain tak tantrum? Bukan rambut panjang kah? Ya, tapi kena suruh gunting. Apa yang kamu lakuin kalau ada sesama cewek yang bilang muka kamu kok tua? Aku terima aja. Kalau aku kayak, kan umur aku masih 18 kan. Aku tahun ini baru 19. Terus kayak orang kayak, kamu 19? Aku pikir kamu 24, kamu kelihatan tua. Oh, thanks. I take it as a compliment. Thank you for saying that I'm 24. Because I am, bilang. If that person copying me, apa? Iya kan, kalau kayak kita, contohlah saya nampak orang yang seumuran sama saya, and then they are very wow, saya tidak akan jealous macam, tapi kau tidak nampak macam kau punya umur. I was like, oh my god, you're so cool. Dia cakap saya, nama saya rosak sudah kono gara-gara kesalahan yang saya buat. Tak payah kisah. Kesalahan tu, kamu pergi mana-mana, memang akan ada. For your information, hidup kita ni, mari, saya ingin mengatakan sesuatu. Hidup kita tidak akan lari daripada kesalahan. What brings us here is our mistakes. Macam tu. If you never do any mistakes, kau tak akan jadi macam ni. Kesalahan masa lalu tu dia memang akan ada di dunia. Macam manapun kamu macam mau elak kesalahan juga, kesalahan kamu adalah mengelak dari kesalahan. Macam tu. So kalau orang cakap, tapi kau buat ni dulu, suka hatilah. Daripada kau tak berani buat apa-apa, bilang. Asal kesalahan tu tak merugikan orang. Apa pandangan CS untuk perempuan yang sudah jadi mantan pas tu pergi kacau boyfriend kita? Kau cabut saja bulu mata dia. Berapa botol nampak blue tattoo? Saya sudah masuk di 6 botol. You live? Boleh? Nanti tanggal 28 saya live. Why do most people hate you? Padahal celebrity mostly Google yang negative comment. Are they jealous? Actually, I don't know. I don't know about that one. But yeah, I agreed when you say most of my haters is a girl actually. Saya macam, kenapa yang hate ni perempuan? Padahal saya punya konten, saya tak pernah menjatuhkan perempuan. I even make video untuk kasih up perempuan bang. Macam saya pernah post satu video yang perempuan suruh saya block boyfriend orang, saya block. Lepas tu saya nampak di komen masih lagi ada yang cakap macam, yalah macam ni kan mesti mau post macam ni supaya orang rasa dia tu baik. But actually that one saya post supaya follower saya yang perempuan berani untuk minta tolong sama saya untuk block boyfriend orang, macam tu. Lepas tu saya post pun pasal makeup macam tu. Saya tak juga post yang macam
lelaki suka kalau kita perempuan macam ni, lelaki suka kalau kita perempuan macam ni. Saya tak pernah sebut pun lelaki. Lepas tu orang cakap saya mau perhatian dari lelaki. Kamu saya letak di caption saya hashtag Walawi. Walawi kah? Walawe. Toh Walawe. WLW setiap video saya tu, supaya nampak kalau saya ni untuk perempuan lah. Semalam saya jumpa kawan saya flight dari JB ke Cebu mengambil gambar, tapi malu. Jangan malu. Sam Broman also kebanyakan girls. I know right? Because you are pretty. You have fair skin, kau punya rambut cantik, mata kau cantik. Even when I stalk you, saya tengok kau punya gambar-gambar, video-video, saya pun pandai cakap macam, cantik kok dia ni. Cantik kok, kenapa lah dia dapat macam tu punya orang. Sekarang saya tengok komen, mesti diorang hate komen kau. Macam, bro, what is wrong with you guys? Dia cakap saya suntik whitening sebab saya putih sangat. Compliment lah. Thank you bilang. Saya save money. Lap dulu kau punya kamera. Guys, bye-bye. Saya mau bersiap sudah ni. Mau kerja. You're the one prettiest. No, it's you. Love. Bye-bye. Saya mau bersiap sudah guys. Bye.